coordination du mouvement MRPDP. Les officiers et les sous-officiers sont arrangés devant vous pour attendre votre causerie morale. Devant vous, Major Mougnapeta John. À vos ordres. Armons pied. Repos. Wametoka kumkaribisha coordination Christian Bahati kwenye defense ya kwake General Meshake Rodi anawasili kuwapatia watoto kwao moral, conseil moral. Ametumwa na Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Antoine Tshisekedi Omulumba. Basi hizi mara moja conseil moral ya coordination Christian Bahati amewasili tarehe 15 ya mwezi wa 11. Mascar, il y a une définition. Sauti yatoka. Mascar. Wala mafraa du kodo wetu anarudia. Mascar. Mascar. Il y a une définition. Mascar. Au service de la patrie. Au service de la patrie. RDC viva. Viva. Asiasikia sauti. RDC viva. Viva. RDC viva. Viva. RDC viva. 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 Kilombo viva! Viva! Kilombo viva! Viva! Beto viva! 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 Fati Beto viva! Viva! Mascar! Okay. Naona tunakuwa na mgeni wetu special na sio mgeni, ni mtoto wa nchi. Unasikilizana? Sio mgeni, ni mtoto wa nchi mwenye ipo sio yenyewe tuko hamo leo. Unanisikia Mascar? Ndio. Kwa wenyewe walikuwa maoperation mwa plateau kwa cordo politique wa mouvement yetu ya MRPDP na coalition force spéciale d'opération de Wazalendo ambayo inapatikana ndani ya province ya Sud Kivu na province zingine. Tunataka tuwaoneshe naye kwa sababu alikuwa kwenye safari. Tusikilizana? Ndio mzee. Christian viva! Viva! Christian viva! Viva! Christian viva! 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 Sadiki viva! Viva! Sadiki viva! Viva! Kwa hiyo napenda jeshi ya MRPDP ikuwe modern, ikuwe tofauti na majeshi mengine ya wazalendo. Ngo mnanifuata mzuri? Ndio baba. Soda wa MRPDP akuwe modern, apende population yake, akuwe na discipline militaire, ajue kuheshimia raia na kuheshimia viongozi wengine. Tunasikilizana? Ndio. Asinyanyase raia, asibe mali ya raia na kuwe tayari kila muda kwenda pambana na adui mwenyewe anataka kunyang'anya udongo wetu wa Kongo. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Kwa hiyo nataka niwaoneshe naye Kordo, tumkaribishe hapa. Alikuwa yuko safari, anarudia, anakuta mateso yetu ya wazalendo yanaendelea ni ile ile, kuteseka, kulala njala, kukosa viato, kukosa nguo za baridi kwenye shamba la vita, kulala njala kwenye shamba la vita. Na yeye alikuwa ametoka kuelekea kumuona mkubwa wa nchi au wakubwa wa nchi Kinshasa, atuambie ile maneno mawili matatu yenye anatuletea hapa. Mascar, leo tutashiwa sana. Gombe. Leo tutashiwa sana. Ndio. Wana mtalala njala sio useme. Leo ilifo tushiwe sana. Atupatie ile benyali tuletea Kordo karibu. Yo pal. MRPDP viva! Viva! Wazalendo viva! Viva! Wazalendo viva! Viva! Tous les officiers viva! Viva! La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nashukuru sana kwa mapokezi, na mimi nafurahi kuona kama MRPDP ambayo imepatikana kuligne de front Muho Plateau na Mwae Plateau ya Uvira, mu plaine de la Ruzizi, mu territoire ya Kabare, Pachivanga,
miti. Pia inapatikana mteritwari ya Kalehe, Pakalonge, inapatikana mteritwari ya Fizi, Muho Plateau, tuko Kufron, en coalition na wengine wazalendo pale wa mamouvement mbalimbali. Nimetoka hapa mwezi uliopita, nilisema kama mimi naenda Kinshasa kwa kufera registre wa VDP wa MRPDP mu institution yenye iko officielle, ndio RAD. RAD banaiita Réserve Armée de la Défense. Na sisi kama vile wa réserviste tumelamuka conformément na article 63 et 64 ya Constitution ya République démocratique du Congo, sur appel ya commandant suprême chef de l'État son excellence Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, kusema kama mkongomani halisi asimame na kutetea na kupigania udongo wa mababu zetu. Et cependant tulifanya mission kwenda Kinshasa. Nilikuwa nikisindikizwa na Dieudonné Buduge, porte-parole wa MRPDP. Pale Kinshasa tumebahatika kudepose mabarua yote tulitoka nayo hapa juu ya kulomba adhesion officielle yetu ndani ya RAD. Wasitukamate kama vile groupe armé zenye ziko contre Republique, lakini ni wa revolutionnaire volontaire ambao wanasindikiza maaction gouvernementale kwa ajili ya kutafuta amani katika nchi ya Kongo. Et cependant tulifika Kinshasa tukaparticiper mu ma séance de travail ku institution ya RAD, wakatufunza mzalendo ni nani katika armée, katika réserve armée de la défense. Na kwa hivi tusikue na hofu. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pale Kinshasa halale. C'est à tout moment iko anafanya ma contact za kuleta amani ndani ya nchi ya Kongo, za kurudisha wakongomani wote ambao ni wadeplace leo warudie kuma nafasi yao na makao yao. Na sisi tumejulikana kama vile watu wa RAD. Muda si mrefu tutapata mafiche d'adhesion, kwa sababu RAD inakuwa na obligation ya kusema kama entrée iko individuelle volontaire, hakuna mwenye banakaza. Na kwa leo tuko hapa, ndio ujumbe ambao tumeleta. Raisi anasimama kwa kutafuta amani, na sisi wanatuomba tubakie imara kwa kupigania nchi yetu. Mafundisho ambao tumepewa pale Kinshasa, mzalendo hatakiwa kunyanyasa raia, lakini kutetea raia. Tunapaswa kuwa wa exemplaire, bakitafuta wabandia ambao wanaharibisha mazingira ndani ya raia, wasikutane mzalendo wa MRPDP. Tutumike bega kwa bega na FRDC, armée régulière, kama vile tunazoea kutumika. Na shukuru sana komanda Ville ambaye kupitia wito wa komanda force wa MRPDP Meshake Rad ametupatia mobilité kwa ajili ya kutupokea kwenye frontière na mpaka hapa kwetu kueta major general. Tumeacha maombi mbalimbali Kinshasa. Shida ya eta major general kufatana na manquement
ya mali de campagne, manquement ya matante, kama vile unaweza kuangalia quelques bâches zenye ziko hapa hazisifii, na wenye biko kuma ligne de front Kageregere, Rurambo, Aluinja dans le territoire de Mwenga, bote ni ile shida. Tumeacha maombi pia kwa ajili ya matunzo ya wa blessés de guerre, na tunatumaini kama wale ambao wako Bujumbura bientôt la Kinshasa inaweza kutusaidia na mamwae fulani watatutumia kwa ajili ya kuwagomboa ku hospitali. Haiko vile? Haiko vile? Ndio. Alors, tumesema juu ya chakula, tunateseka tukikuwa ku ligne de front, mao plateau hatuna chakula. Wametuambia tu kolabore na komanda secteur juu ya ravitaillement ya chakula. Tulisema juu ya probleme ya munition de guerre, na kumetoka jibu ambao muda si mrefu tutaielewa. Tulisema juu ya mobilite ya MRPDP, kama hivi mnaona kutoka ku frontiere mpaka hapa inakuwa gharama kubwa, mapigipigi. Tungelikuwa na makamionete 2-3, tumeacha ile demand. Na mimi nafikiri kama itapewa jibu. Kutoka Uvira hapa kuka generale yetu kuenda Kageregere mumao plateau inalomba kukue moyen de déplacement ama mobilité. Juu ya ravitaillement inalomba mobilité. Juu ya déploiement memema. Alors ile yote tumefanya mapledoyer, na ni kama vile tunaweza kusema tumeweka mbegu ya MRPDP ndani ya udongo, na tuko na matumaini kama itachipukiza, itaota mbio mbio. C'est-à-dire majibu ya maombi yetu itapatikana. Wametulomba tusihusike na matrahison na kujulisha wazalendo wa MRPDP kama hakuna mwenye iko special mbele ya sheria. Kila mwenye anafanya desordre atapewa ndege ya bure kutoka hapa mpaka Kinshasa. Mulisikia kama wa general wa FRDC wengi wamefungwa. Kama sasa ni mzalendo, hakuna mwenye iko epargne kama anapita ma desordre.